तीन जन सीधा डायरेक्ट अंदर गया। But KTM baji bike. अच्छा 220 सब बैठ गया। मने जाए मत মন্দির কাছে প্রেস করতে দেখছেন कहाँ फोन जब नहीं हमको असली तो देखिए काउंटर में आया और पैसा खींच कर हमको एक और दबा उधर में अब तो हेलमेट देख के पहचान जाएगा ना रास्ते में। देखो उधर उसका खेदा में दो आदमी सुबह सब यहाँ आएगा छतरी वो मौसम करेगा उसके बाद ठीक है सीसीटीवी नंबर प्लेट दिखाई नहीं दूसरा शीश कैमरा हमको देखिए हाँ हाँ देखिए हम दो बार गिरा देख लेना इधर तीन जन सीधा डायरेक्ट अंदर गया। But KTM baji bike. अच्छा 220 सब बैठ गया। मने जाए मत बोलोरो था এতিয়া আমি চাই আছোঁ তদন্ত যে আৰম্ভ হৈছে আমি CCTV ফুটেজটো চাই আছোঁ। চাৰিজন মানুহ আহিছিলে। এতিয়া জাষ্ট ফুটেজটোহে চাইছোঁ অলপ ভালকৈ চাব লাগিব বাকী এংগেলখিনি। মেডাম কিমান পইচা লৈ গৈছে এনে 2 লাখ লোৱা বুলি কৈছে। 2 লাখ আৰু মেডাম পিস্তল লৈ আহিছে আৰ্মছ ফুটেজত তেনেকুৱা দেখা গৈছে। এতিয়া পিছত পৰৱৰ্তী আমাৰ তদন্ততহে কথাবোৰ ওলাই হেলমেট পিন্ধি আছে। মেডাম এনেকুৱা গেংটো আকৌ বাঢ়ি গৈছে নেকি চিৰাং আৰু আমাৰ কোকৰাঝাৰ এনেকুৱা হৈ আছে